আন্দোলনকাৰী বুলি এবাৰ চান্স দিম বুলি তেখেতসকলে চান্স দিছিল কিন্তু লাষ্টতো NDP বিলাকতো একো নাই চন্দন বৰ্মা নাই কাম্পা নাই বুলি কিন্তু কাম্পা চন্দন বৰ্মা যোৱাৰ পিছত BPF দুৰ্বল হোৱা নাই বৰঞ্চ ষ্ট্ৰংহে হৈছে কেনেকৈ ষ্ট্ৰং হৈছে শ্বৰ্টকাটত মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া বুঢ়া আৰু বুঢ়ী যেতিয়া মা দেউতা জাতিफोरा होनदों आबसु थालायबाबो UPPL जों नाथाय दिनैहाय बांसिन BPF जों फैगासिनो बर'फ्राबो मानोफोरनो जों एटलिस्ट बोसोरावहाय जोङो 70 करोड़सो जों बाहायनो हायो खहा सोरनि बे खहा गासिबो रायजोफोरनि खहा BTC नि खहा बियो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हकल আমাৰ লগত ওচৰতে আছে আমাৰ आर्मी एक्स आर्मी আমাৰ হিপিনি ৰহিতন আছে আমাৰ তেখেতসকলে বেলেগৰ আছিলে বেছি দিন হোৱা নাই আমাৰ তাত যোগদান হোৱাটো আৰু সুবৰ্ণা লাম্বা ডাঙৰীয়া আছে আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আমাৰ মাইনৰিটি সভাপতি আছে আৰু আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আছে লগৰ তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু প্ৰাইমাৰীৰ সন্মানীয় সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক লগত যিমানখিনি চেল আছে সকলোৰে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিমান ইয়াত প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ চেলৰ সন্মানীয় সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক লগত যিমান বিষয় বিভাগসকল আছে সকলোৰে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ बे समाव बयखौबो हामबाय होननायखौ आं बे समावहाय जासिहरदों आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला मानो होनना बुङोब्ला समाबो बारग'लांबाय जिहेतु जोंना एकथायावनोमोन दा फैयै फैयै खयथायाव जमा जाखो आंथ' मिथिला पासथायावसो जादोंनो खयथा दा 5:30 जाबाय दाथ' फ्राय ओंखाम संनायनिबो टाइम फैबाय ओंखायनो फंनैसोल' आं बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंलांसिगोन 2 आकारमानহে আমি আপোনাৰ ওচৰত আমি কথা ৰাখিম সেইটোহে আজি শপত গ্ৰহণ আমি সবে জানে তো শপত গ্ৰহণ কিয় কৰা হয় নিশ্চয় আপোনাৰ আমি সবে অৱগত जों बयबो मिन्थिगौ शपत ग्रहणा मानो लानाय जायो शपत ग्रहणनि ओंथियानो जाहैबाय जोङो बयखौबो सिङाव दोननानै मोनसे कसम लानाय नंगौना नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै कसम लाबाय जे जोङो दिनैहाय BPF नि कर्मी जाबाय आरो BPF नि जानानै थैस' थांस' मावलांगोन बे 3 बोसोराव आरो फैबाय थानायावबो BPF जानानै मावगोन बा रायजोनि जानानै मावगोन बेखौनो दिनैहाय शपत ग्रहण लानाय जाबाय दा बेनिखायनो आं खावलायलांदों नोंथांमोना जेरैबायदि शपत ग्रहण लानायावहाय खोथा होबाय बेबायदिनो फैबाय थानाय समावहाय पार्टिनि जानानै खामानि मावगोन एसे एनै माबा मोनसे भुल थाबाबो बेखौहाय नोंथांमोना गावजों गाव क्षमा होलायनानै पार्टिनि जानानै अरायसम खामानि मावलांगोन होननानै मिजिंथिदों आङो যিসকল আজি শপত গ্ৰহণ ল'ল মই সেই তেখেতসকলক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আজি শপত গ্ৰহণটো এনে নহয় তো শপত গ্ৰহণ লোৱাৰ লগে লগে এই 3 বছৰ আপোনালোকে সদায় BPF হৈখিনি কাম কৰিব মই এইটো আশা ৰাখিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত BPF হৈখিনি কাম কৰিব ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ সবে একতা হৈখিনি আপোনালোকে ৰাইজৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ তো आं बे समावहाय डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बा दिनैनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौथ' फ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिजोबखागौ आरो दिनैहाय जिनिसा जोङो BPF दल हिसाबै खुनु दिनै दुर्बल नङा बरंस दिनैहाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा होनबाय थानाय जोङो 25टा मोनगोन बेनिबो बांसिनबो मोनहैबावनो हागौ बिथांमोना दिनै सरकाराव थानाया जिखि बाथ्रा बुङा मानो बिथांमोना बुंनायनि राइट दं बुंथों जोंबो बुंनायनि राइट दं जों बुंदों खिन्थु जों बुंनाया सैथो दं ना बिसोर बुंनाया सैथो दं बिथांमोना मा बुंदों सिगांनिफ्राय बुंबोदो बिसोरनि जे मेन जाय मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा मा खोथा होबोदोंमोन आबसुआव थानायावबो मा बुंबोदोंमोन गोबां रायबोदोंमोन नङा होमबा BPF-खौहाय जाख्ल'बाय माख्ल'बाय होननानै बिमाफोरनो दिनैहाय बे मा होनना बुङो अन्थाइ देबाय थानायखौ देहोबाय थादों मानो मैगं फाननायखौ मानो फानहोबाय थादों बिसोरनोबो नायनानै हो होनलायदोंमोन ना साख्रि बाख्रिखौ हो इयुथफोरनो बेबायदि होनबोदोंमोन नंगौना नङा आरो जों सरकाराव फैयोबा जों बेफोरबायदि मावहोनाय नङा बिमाफोरखौ जों सरकाराव फैयोबा जों साख्रि बाख्रि होजोबगोन मोनफ्रोमबो न'आवहाय साफ्रोमबो इयुथफोरखौ थांनानै थानाय राहा होगोन होननानै होमारदों मोनमारदों बिमाफोरा थाखा मोनमारदों मोनाखै दा बेनिखायनो बेफोरखौहाय फ्रायानो मिथिगौ दा बेनिखायनो दिनैहाय पाब्लिकफोरा बुजिनो हादों सोर खामानि मावग्रा सोर खामानि मावै दिनै गोबां जायगायाव जों थाङोब्ला दिनैहाय फ्राय जनगोष्ठियानो होनो मा होनो BPF-नि समाव जोङो साथा मोनसेबाबो मोनदों खुन्दुं थब्लासेबाबो मोनदों मुसारि गांसेबाबो मोनदों कम्बल गांसेबाबो मोनदों मोनायाव नोङो खोमसियाव हासुहैनो थाखायहाय टर्च लाइटबाबो जोङो मोनदों नंगौना नङा संसार जानायाव जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ BPF-आ होबोदों खिन्थु बिथांमोना दिनै संसार जानाय मा थांनानै थानायावनो गैया संसार जानायावबो गैया खालि बिसोरनि खुगायावल' प्रेक्टिकेलि रायजोफोरनो दिनै होनो हायाखै दा बेनिखायनो दिनैहाय पाब्लिकफोरा बुजिदों दा बेनिखायनो दिनैहाय फ्राय गावसोरबो गिनाय मोनदों गिनाय मोननानै दिनैहाय जे जायगायावहाय नोङो एप्रिल दानावहाय जाहैनांगौ एप्रिलाव जाहैनांगौ इलेक्शना बेखौबो बिथांमोना दिनैहाय गिनानै गावसोरहा सासे सानैल' देरहागोनखायनो गुन काहा सेप्टेम्बराव लानानै थांबाय बियो ओरैनो लाङाखै बियो गिनानैसो
बिथांमोना खावलायहैदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टआव थांना खावलायहैदों बिनिखायसो दिनैहाय बेक जादों फासयदों दिनै नुबाय बिथांमोना जोङो दिनै गेलेयोबा जोङो हयथ' साबाल' देरहागोन हयथ' दिनै गेलेयोबा जोंहा साब्रैल' देरहागोन नाथाय बिपिएफजों दिनैहाय सोरबा लिडारा सासे सानै थांदोंब्लाबो हाजार हाजार दिनैहाय पाब्लिकफोरा दिनैहाय फैदों दा बिथांमोना दिनैहाय गिदों ओंखायनो फासयदों दिनैहाय उदालगुरिफोर बादियावबो दिनैहाय सांग्रां जादों रायजोफ्रा बयबो सिन्था खालामदोंमोन 17 बोसोर खुंखाबाय बिपिएफआ बिनिखायनो जोङो परिबर्तनावहाय खेबसे नायनोसै होनना होदों बिदि नुबाय खोथायावल' बहुद गिदिर गिदिर लेक्सार दहाय सारमोना होनबोदों जोंनि मानगोनां एडभाइजार सारमोना सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बुंबोदों जानालिगौआवबो सुइजारलेण्ड खालामगौमोन होननानैहाय गैया जानालिगौथ' बाद हो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो गैया हेडक्वार्टार जेबो गैया दा बिथांमोना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दा बिनिखायनो दिनै उदालगुरियावबो गोबां आसा खालामदोंमोन किन्तु लास्टआव मा नुखो जेबो गैया उदालगुरि बहुत সপন দেখিছিলে যে যেনবা 17 বছৰ চলালে বিপিএফে এবাৰ আমি পৰিৱৰ্তনটো আমি চাম বুলি তেখেতসকলে পৰিৱৰ্তনৰ নামত ভোট দিছিল উদালগুৰিয়ে আপোনাৰ ইউপিপিএল হিচাপত 8 কণ না 7 কণ পাইছে তেখেতসকলে উদালগুৰি লৈহে তেখেতসকলে আজি টোটেল মিলি কিনি তেখেতসকলে 12টা 11টা পাইছিল চাগে 11টা কিন্তু বেছিভাগ উদালগুৰিত তাতে পাইছে কিন্তু আজিৰ দিনত উদালগুৰিয়ে গম পাইছে বুজি পাইছে পৰিৱৰ্তনৰ নামত আমি ভোট দিয়াটো বহুত ভুল হৈছে বুলি তেখেতসকলে এটা চিন্তা কৰিছিল এই যেটো বিটিসি একৰ্ড হিটোটো আপোনাৰ বিএলটি থ্ৰুদি হৈছিল বিটিআৰ একটো আপোনাৰ এনডিপি থ্ৰুদি হৈছিল তো এনডিপিক অলপমান যেটো তেখেতসকলে তাৰমানে আন্দোলনকাৰী বুলি এবাৰ চান্স দিম বুলি তেখেতসকলে চান্স দিছিল কিন্তু লাষ্টতো এনডিপি বিলাকতো একো নাই ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত চাকৰি দিয়া কথা চাকৰিওতো নাই ইউথ বিলাকত আপোনাৰ জিআই টাকা কিবা এটা ৰাস্তা দেখাই দিব হেল্প কি বুলি কয় সহায় কৰি দিব বুলি ইউথ বিলাকৰ নতুন প্ৰজন্মত তেখেতসকলে কথা দিছিলে একো নাই জিৰ' তো সেই কাৰণে এটা শব্দ আছে অল ইনছ গ'ল্ড বুলি তেনেকৈ এটা তাৰমানে পুৰাণাটো শুনা বুলি সেই কাৰণে আকৌ উদালগুৰিয়ে আজি তেখেতসকলে এটা কি বুলি কয় বিকল্প এটা আকৌ চাইছে যে আগৰ যেটো পুৰাণা বিপিএফ দল আছিলে বিপিএফ চৰকাৰ তেখেতক আকৌ আনিলেহে আমি আজি জিআই টাকা অধিকাৰটো পাব বুলি এই কাৰণে উদালগুৰিয়ে আজি ইউপিপিএল হিচাপত নাই যোৱাকালিও এটা ঠাইত আমি বহিছিলোঁ ইয়াত আমি জয়েন্টলি বহিছিলোঁ পলিটিক্যালি নহয় বেলেগ বেলেগ ইন্টেলেকচুৱেলটো লৈ কিনে বহিছিলোঁ একচুৱেল আজি বিটিচিত কি হৈ আছে ইয়াত আপোনাৰ সকল বড়ো নহয় তাতে আদিবাসীও আছিল আপোনাৰ এছামিছ বিলাক আছিল বেংগলীও আছিল মোটামুটি 10 মান আছিল আমি উদালগুৰিৰ আছিল 2 মান চিৰাঙৰ আছিল 2 মান কোকৰাঝাৰৰ আছিল তেনেকৈ আমি 10 মান বহিছিলোঁ গুৱাহাটীত তেতিয়া তেখেতসকলে ক'লে আজিৰ যেটো সিনাৰী সেই সিনাৰীটো আজি ইউপিপিএল হিচাপত কিন্তু নাই খালি প্ৰলোভনহে দি আছে তেখেতসকলে প্ৰেক্টিকেলি ৰাইজৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই আজি তেখেতসকলে নিজে বকিয়া নিজে সকলে খেলিব নোৱাৰে ইউপিপিএল হিচাপত এই কাৰণে আজি বিজেপিত তাৰমানে পিছৰ কৈ কিনি বিজেপিক ধৰিব বিচাৰি আছে বিজেপি নহলে ইহঁতে একো খেলিব নোৱাৰে আজি সবে ক'ব পাৰে বিজেপিহে অকিশন দিছে বুলি বিজেপি নহলে তেখেতসকলে আজি এনে তাৰমানে মোটামুটি পাৰ্টিচিপেট কৰাটোই বহুত ডাঙৰ কথা কোনো ক্যান্ডিডেটে তাৰমানে টিকেট লোৱাটো দূৰৰ কথা ওলাব নোৱাৰে ইহঁতে কিন্তু আজি বহুতখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যিয়ে নহওক বিজেপি এলায়েন্স থাকিলেও কিন্তু আজি চাইছে যে আগৰ বিপিএফ কৰা আৰু আজি তেখেতসকলে পাব্লিকৰ কাৰণে যেটো ডেভেলপমেণ্ট কৰা সেইটো তাৰমানে পাব্লিকে গোটেইটো সেইটো চাইছে গাसिबो नायदों बिजिरदों पाब्लिकफोरा दा बेनिखायनो दिनैनि सरकारखौ जों रावखौबो बुंनो थाङा पाब्लिकानो नुदों नाथाय माखासे पाब्लिकनो जों खिन्थानांगौ जाना फैयो दिनैहाय 500,000 राननो हागौ बिथांमोना इलेक्शन टाइमाव सिगां मानथो राना इलेक्शन खाथि फैबासो रानो बिथांमोना दुख सुख जेब्ला थैनोसै समाव जितु मुलि गरसे जानो जितु बिहिसाय बिसिनाव आंथ' गोबां खबर लायो माथो गैया फैसा रानो भट मोननायनि न'खर होजोब्बाय दा बेबायदि आरोखि ना इलेक्शन फैलायबाय दा मा नांगौ मा नाङा ओंखायनो जों खावलायनो नागिरदों আমি সকলো আমাৰ কৰ্মীয়ে হওক আমাৰ যিমান ৰাইজ আছে আৰু তেখেতসকলো আমাৰ যিমানখিনি বিষয় আছে যিমান কৰ্মী আছে ৰাইজৰ মাজত গৈ কিনি সেইটো ক'লে হ'ল যে 1500টো ডাঙৰ কথা নহয় 1500টো সেইটো আপোনাৰ মাংস কিনিব খাব কালি শেষ কিন্তু নিজৰ ভৱিষ্যত ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত চাকৰি বাকৰিৰ কথা আছে বিজনেছৰ কথা আছে
আজি যিটো BTC অঞ্চলত কিবা এটা ক্ষতি হৈছে যদি সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সেইটো ক্ষতি সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰাভাৰ ক্ষতি হ'ব বড়োৰ ক্ষতি নহ'ব এইটো নহয় বড়ো ক্ষতি হ'ব আদিবাসী ক্ষতি নহ'ব এইটো নহয় যিমান ইয়াত বকৱাদ কৰি আছে যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে BTC অঞ্চলত সকলো কাৰণে ক্ষতি আজি যিটো আপোনাৰ এই BTC অঞ্চলত পাণ যিটো কম আহিছে সেইটো সকলো বড়োৰ কাৰণে নহয় সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কম কিবা ক্ষতি এইটো যিটো হি পাণটো যিটো আমি বেছিকৈ পালেহেঁতেন আমি এই অঞ্চলতে আমি কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আজি কাটি দিলে পাণো আগত আপোনাৰ যেনেবা হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱে কি কৰিছিলে ৰিভিনিউ আমাৰ তাত আছিলে ৰিভিনিউ পোৱাৰ পিছত কিমান ইউথবিলাকত আপোনাৰ ফিক্স পে দিছিলে 8,000 9,000কৈ বেতন দিছিলে আজিতো নাই ফিক্স পে এনে বহি আছে বেতন দিব পৰা নাই স্কুলবিলাকত আপোনাৰ যেনেবা কিছুমান টিচিঙৰ কাৰণে য'ত টিচাৰ নাই সেইবিলাকত ফিক্স পে হিচাপত সময় দিছিল 9,000কৈ দিছিলে আজি নাই তেখেতসকলে দিব পৰা নাই দিব কেনেকৈ যিটো ৰিভিনিউ সেই ৰিভিনিউ নাই আমাৰ তাত আৰু ৰিভিনিউটো হয়তো সেইটো আপোনাৰ BTC জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা আমাৰ সহায় বিপদ আপদ কিবা যিটো হৈ যায় যিটো BTC অঞ্চলত এতিয়া বানপানী আহিব বানপানী আহিলে ৰিভিনিউৰ পৰা আমি হেল্প কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়াতো সেইবোৰ নাই হা তো আজি কি কৰিছে আমিতো কৈ আছোঁ যিখিনি আছে এইটো ৰাখক আৰু বেছি লৈ আহ সকলো জনগোষ্ঠী এইটো বিচাৰে হয় না নহয় সকলোৱে বিচাৰে আজি চবেতো এটা সপোন দেখে গাড়ীৰ পৰা বাইকৰ পৰা গাড়ী চলাবলৈ সপোন দেখে হয় না নহয় খেৰৰ ঘৰৰ পৰা আমি RCC ঘৰৰ শুবলৈ সপোন কৰে বা বিচাৰে ঠিক তেনেকৈ BTC অঞ্চল জনগণই আজি বিচাৰিছে BTC যিটো আপোনাৰ যেনেবা হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱে যিটো উন্নয়ন কৰিছে যিমানখিনি কৰিছে তাৰ ডাবল আপোনালোকক কৰক হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱে যেনেকৈ আপোনাৰ পাণ আনিছে BTC উন্নয়ন কাৰণে আপোনালোকৰ তাতকৈ বেছি লৈ আহ কিন্তু আজিতো নাই কাটিহে গৈ আছে মাইনাছেহে গৈ আছে সেইটো কাৰ ক্ষতি আমাৰ জনগণৰ কাৰণে ক্ষতি হা তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰায় গাঁৱৰ গৈখিনি সেই কথাবোৰ কওক তেখেতসকলে একো ক'ব নোৱাৰে আজি গাঁৱে বুৱে সময়খিনি ক'ব নোৱাৰে খালি এটাহে শব্দ শুনিব ইহঁতৰ পৰা BPF আৰু নাই বুলি আপোনাৰ তাত যিটো মিটিং কৰে তেখেতসকলে সেইটো কথা ক'ব BPF আৰু নাই বুলি হা চন্দন বৰ্মা নাই কাম্পা নাই বুলি কিন্তু কাম্পা চন্দন বৰ্মা যোৱাৰ পিছত BPF দুৰ্বল হোৱা নাই বৰঞ্চ ষ্ট্ৰংহে হৈছে কেনেকৈ ষ্ট্ৰং হৈছে শ্বৰ্টকাটত মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া বুঢ়া আৰু বুঢ়ী যেতিয়া মা দেউতাই হয় ল'ৰাই যিটো বুঢ়া বুঢ়ীক যিটো নাচায় হা তেতিয়া আপোনাৰ মা দেউতাইও দুখ পাব আমি কষ্ট কৰি তাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে হা চাকৰি পালে আজি চাকৰি পোৱাৰ পিছত মোক এই মৰা সময়ত মোক নাচালে দুখ পাব নিজৰ দেউতাও আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাক সেইটো চাব ইমান কষ্টৰে তাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আজি চাকৰিও পালে মৰা সময়ত সেই নিজৰ দেউতা নাচালে সমালোচনা কৰিব না নাই গাঁৱৰ মানুহ নিশ্চয় কৰিব আজি তেনেকৈ হৈ গৈছে কাম্পা আৰু চন্দনে এই বিপদৰ সময়ত নিজৰ দেউতাক এৰি গুচি গ'ল সেই হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱৰ কাৰণে সেই আজি যেনেবা ডেপুটি চিফ হৈছিলে কোনোবা চন্দনে মিনিষ্টাৰ হৈছিলে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কাৰ মৰমত হৈছিলে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱৰ মৰমতে হৈছিলে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আপোনাৰ দেউতা কোন আছে BPF হিচাপত আপোনাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱে আছে তো চন্দন বৰ্মাই হওক কাম্পাই হওক তেখেতসকলে হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱৰ মৰমতে তাৰ সহায়তে কোনোবা ডেপুটি চিফ হৈছিলে কোনোবা মিনিষ্টাৰ হৈছিলে কিন্তু আজি এই বিপদৰ সময়ত এৰি গুচি গ'ল যেনেকৈ আপোনাৰ বুঢ়া সময়ত তাৰপিছত বুঢ়ী সময়ত যেনেকৈ নিজৰ দেউতা চোৱা নাই ল'ৰাটো ঠিক তেনেকৈ সেই হাগ্ৰামাৰ ল'ৰা হিচাপত তেখেতসকলে হাগ্ৰামাক এৰি তাৰমানে গুচি গ'ল সেইটো কিবা আলোচনা হৈ আছে পাব্লিকৰ মাজত বুজি পাইছে পাব্লিকো যে চন্দন আৰু কাম্পা ইয়াত আহিখিনি যিমানে ডাঙৰ কথা কওক কাম নহ'ব আৰু কাম হোৱা নাই সঁচা অৰ্থত যিটো আজি যিটো কাম্পাই যিটো ইমান যিটো তেনেকৈ যেনেবা সেই হা ময়ে তাৰমানে সৰ্ব শক্তিমান বা ময়ে যেনেবা আজি BPFটো আমি যেনেবা জন্ম গঠন কৰিছিলে বুলি যিটো সি ভাবে সেইটো ভুল যিটো নিজে জইন হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ 70জনহে লৈ যাব পাৰিছে যিটো এক্সপেল হৈছে সেই এক্সপেল হোৱা মানুহে লৈ গৈছে সেইকাৰণে আজি BPF দুৰ্বল হোৱা নাই দিनै BPF দুৰ্বল যায়াखै কোনো পক্ষে যায়াखै बारायदोंसो आरो गासिबो दिनैहाय मा होनना बुङो जातिफोरा दिनै बुजिनानै ग्लोब फैदों मैया जेब्ला रायलायदों अब्ला नोङो दस्रा जातिफोरा होनदों आबसु थालायबाबो UPPLजों नाथाय दिनैहाय बांसिन BPFजों फैगासिनो बर'फ्राबो मानो बुजिदों दस्रा जातिबाबो बुजिदों बर'बाबो बुजिदों दा बेनिखायनो दिनैहाय दुर्बल जायाखै बिसोर थांनायाव खुनु खति जायाखै
बरंसो जोंनाव स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं फैदों दा बिनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोननि बे गामियावबो जिखिनि जोंनि कर्मि जानानै मावबाय थादों नोंथांमोना गोसो होनानै निस्सय नोंथांमोना खामानि मावगोन आंनि खावलायहरनाय थाबाय आरो जाय बेवहाय इनचार्ज मोननाय जोंहा रबिराम बिदा गिदिर रबिराम दैमारि बिथाङा नोंथांमोननि बुंनि इनचार्ज प्राइमारिनि इनचार्ज जागोन दा बिनिखायनो प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जेसेबां सेलनि सोद्रोमाफोर दङ जोंनि बे मोनसे स्पेशल टीमजोंहाय कपारेट खालामलायनानै रायलायनायनि गेजेरजोंहाय रायजोनि थाखाय मोजां हाबाखौ नोंथांमोना मावगोन आरो जिखिनि जोंनाव दा मजाति हिसाबै जिखिनि पावार दङ बिनि बांसिन नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय जोंनि सापर्टार बा जोंनि जे एक्टिभिटिसखौ श' खालामनो हागोन आंहा गिदिर मिजिंथिनाय थादों गिदिर आसा दङ दा बिनिखायनो आं खावलायदों जे नोंथांमोना दिनैहाय जोंखौ ब्लकनि जायफोर प्रेसिडेन्टआ हक सेक्रेटारि हक एडभाइजारानो हक जोंखौहाय एज ए इनचार्ज हिसाबै जोंखौ नेबाय थालायनाङा खाथिनि मानसिखौ हानायखिनि नोंथांमोनाबो बुजाय फोरमाय दिनैनि अबस्थाया माबादि आरो गाबोन मा अबस्था जाहैबावगोन दा बिनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोन बयबो बहाय खुनु जाति धोरोम बासियाफ्रा मा नोंथांमोना बाथ्रा सैथो बाथ्राखौ नोंथांमोना रायजोनि गेजेराव दोन अब्लानो रायजोफोरा मिन्थिगोन बुजिगोन अब्लानो दिनैहाय बिपिएफखौ आरो नाजावगासिनो दं बिथांमोना दिनैहाय सासे सानै जइन लादोंब्लाबो बिथांमोना थाखाजों जोंनाव जइन जानाया थाखाजों नङा भबिष्यत साननानै दिनै जों जइन जादों भबिष्यतखौ साननानै दिनै गावनि फिसानि थाखाय गावनि फिसौनि थाखाय गावनि थांना थानायनि थाखायहाय दिनैहाय गासैखौबो बिजिरनानै दिनैहाय बिपिएफखौ फिन दिनैहाय नाजावदों जायफोर पिसिडिआरनिफ्राय मावबोनाय जायफोर नोङो बिपिएफनिफ्राय मावबोनाय बिथांमोनाबो गोजामथार जायफोर इउपिपिएल बिथांमोनाबो दिनैहाय जोंजोंहाय फैदों दा बिनिखायनो दिनैहाय खुनु दिनैहाय बिपिएफ हिसाबै दुर्बल नङा आरो दिनैहाय जोंनि जुमदार समष्टिल' नङा मोनफ्रोमबो दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 12थायावहाय 10थाया ओरैबायदि मजबुत बिथांमोना होननो हागौ बिथांमोनाथ' साथाम साब्रै हाबबानो बे समष्टिया जोब्बायल' होनखायो बेबादिल' बिसोरनि लेक्सार जोब्बायनि बारा जेबो गैया हयरेस गावसोरनाव साब्रै हाबदोंबा जोंनाव 100 हाबदों बेखौ नुवा बिसोरो खिन्थु साब्रैसो जितु सोनो हाबायबा जोब्बाय आरोखि बे समष्टियावहाय बेबादि आरो दा ओंखायनो बिथांमोना मा बुङा बुंबाय थाथों जोंहा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया दा बिनिखायनो नोंथांमोना जे दायित्व मोनबाय बे दायित्वखौ निस्सय हाग्रामा महिलारि देबखौहाय फिन सरकाराव लाबोनो बा बेखौ चिफ खालामनानै जोंनि जे मोन्थाय बेखौ जे जोङो नाजावनो बा मोनफिननो हायो आरो बे गासिबो जनगण आरो बयनिबो थाखाय फिउचारनि मोनसे जोंनि थाखाय बियो साननांगौनि सम फैदों दा बिनिखायनो 500,000 गिदिर बाथ्रा नङा बिथांमोना दिनैहाय 500,000 होनो नागिरदोंबा जों बुंदों फैबाय थानायाव जितु बिमाफोरनि थाखायबो जों मोजां स्किम लादों बिमाफोरनि थाखायबो स्पेसियेलि दिनैहाय बिथांमोना होनदों दे 75 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होननानै जों बेखौ बुङा दा बिमाफोरनो जों एटलिस्ट बोसोरावहाय जोङो 70 crore जों बाहायनो हायो नामा जितु जोंना 80 मा होनना बुङो 800 बेसेबां मोनलाय सामथिं मथा मथि 800 सामथिं आरो क्रर खिन्थु दा जिनिसा जोंहा मोननांगौमोन 1100सो मोननांसिगौमोन ना सार 1100सो मोननांगौमोन खिन्थु बै नोङो जोंना बिपिएफ मा होनना बुङो बेखौहाय हाग्रामा महिला सारा जिखिनि दोनबोदों बेखिनियानो दासिमबो दं बारायाखै खिन्थु बोसोरे बारायनांगौमोन बिथांमोना बारायहोनो हायाखै मानो बारायहोनो हायाखै थाखाखौनो गावनि पकेटनि बादि सोना लाबाय थायोब्ला पार्टि खालामनायावल'सो बिसोर थाखा गारो डेभेलपमेन्टनि थाखायथ' गारा जानो हागौ निस्सय दा बिनिखायनो थाखाखौ दिनै बाहायनो हायाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बोरै हरगोन नों बाहायबासो थाखा गैलालै ना बिनो हागोन दा नोंनि पकेटनिफ्राय थाखाया जोबाब्ला जों जेब्ला बियो नोंनो थाखा दंखायो ना हनै होनलाया होमबा थिग बेबायदिनो जादोंब्ला दिनै थाखा दानना हरजेननायाबो बे खहाया सोरनि बे खहाया गासिबो रायजोफोरनि खहा बिटिसिनि खहा बियो बिथांमोना बेखौ मानो सान्दिया दा बिनिखायनो दिनै हिनजावफोरनि थाखायबो दोनदों इयुथफोरनि थाखायबो दिनै बुंदों 100 कोटि गारगोन होननानै जों सरकाराव फैयोबा जोंनो गैयाबाबो 1200 कोटि जाहैगोन 25 आव 1200 कोटि जाहैगोन 25 आथ' बिसोर बाजेटआ खालामगोन 26 आव बिसोर खालामलांखासिगोन नालाय मामानिखौ 25निखौ दा बिनिखायनो जों 26 आव 1200 कोटिखौ जों खालामहैनांगौ अब्ला जोंना 100 कोटि दिनै इयुथनि थाखाय नोङो होनायाव मा आपत्ति दं बिमाफोरनो 100 कोटि होनायाव मा आपत्ति दं हरिथ' नोङो मा होनना बुङो बेखौहाय माबा 1000 कोटियाथ' थाहैबावगोन ना 1200आवहाय जोंना बेजों जों डेभेलपमेन्ट मावनो हायो
दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो जेखौ मावनो हायो बेखौ बुंदों बिथांमोननि बादि मावनो हायै बाथ्राखौ जों बुंनाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बावनो दोनबाय थेंक इउ